Nyok. Hi. Say hi. Say hi. Say hi. Okay, first feeding time ni baby. Ayan, nagugutom na si baby. Kailangan pa din na. Okay. Okay, guys. Keep watching. Ang hirap naman ito yan. Ang hirap naman hindi mapantay. Nahuhulog. Ano ba yan? Shit ka. Shikira, shikira, shikira. Nabiwa. Dali. Didi na tayo, didi. Ako. Mama, bimbi. Nagutom na kung palanggang. Nagutom na. Nagutom na yan. Nagutom na. Feeding time. This is how we feed the baby. Hello. Keep watching me. I'm just breastfeeding. Ano po? Nagutom na pala yan. Hungry na, hungry. Hungry na ang bebe. Ano po, hungry na. Hungry. Hungry na my baby. Hungry ka? Hungry na yan. Hungry na my baby. Hungry. 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 It's breastfeeding time. Bakit?
Opo. Ayun ba? Tapos may ano dyan, te. May tawag dito. May kalendar, te. Ang galing, uy, tapat ching-ching. Saan galing? Sa ano yata yan? Sa binilhan ni ano ng mga materialis. Dali na. Ni Raymar. Ni Rone. Ay. Ay, meron kayo. Ito na, opo. Ayan, Dalaw. salamat. Ano ba yan? 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 Na? Ano ba yan? Naku pa. Lagi, kabila. Dali na. Oh! Hua, 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 hua. Aray! Talaga naman ikaw. She's done. Thank you for watching.